Assalamualaikum and hi everyone. So this is the first video on nomenclature of organic compound. So we will start with alkane and alkene. So sebenarnya to name organic compound according to nomenclature, IUPAC nomenclature tak susah pun sebenarnya. Ada 3 rule utama sahaja, which is the first one kena identify parent chain. So kat sini kena identify the longest continuous carbon chain. So kena try and error kat mana kita akan dapatkan carbon chain yang terpanjang. For the second one, kena label carbon number 1. So carbon number 1 ni mesti carbon yang paling hujung. So ada 2 hujung lah, sama ada hujung sebelah kiri ataupun hujung sebelah kanan. So kat sini ada beberapa rule yang kita kena apply untuk kita identify yang mana satu sebenarnya carbon number 1. And the last one is to identify the substituent. So kalau kita dah identify parent, maka kita dapatlah identify which one is the substituent. So rule untuk bagi nama ni sama je untuk semua chapter. Kalau alkane dia berakhir dengan A and E, so kat sini nombor, kalau ada satu carbon dia akan jadi methane. Ini nama untuk parent ya, parent chain. If the parent has 2 carbon atom, therefore the name is ethane, followed by propane, butane. So 5 sampai 10 ni nama je sama macam math. Pentagon, hexagon, heptagon, octagon sampailah decagon. So kalau alkane kita ada hexane, heptane, octane, nonane and decane. Kalau alkene tukarlah hexene, heptene sampailah decene. Okey, so sekarang kita tengok dulu contoh untuk alkene sebelum kita masuk kepada alkene. So kita start dengan simple example dulu. So yang pertama kita tengok aliphatic alkene ni. Okay, so untuk alkene ada 2 jenis, aliphatic dalam rantai lurus dan juga cycloalkane kalau alkane duduk dalam ring lah. So kita tengok contoh yang pertama, kalau aliphatic alkane, so semuanya berada pada rantai lurus. So step nombor 1, you have to identify the longest continuous carbon chain sebagai parent. So sekarang kita kena identify lah, kita kena try and error nak baca berapa, yang mana satu carbon terpanjang. So let's try from the left hand part. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, yang ni kita ada 7 carbon. Okay, so kalau kita baca sampai hujung sana pula 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 carbon. So 7 is longer than 6. So 7 carbon atom lah yang akan jadi parent. So untuk kita identify the longest continuous carbon chain, kita mesti baca daripada hujung carbon ke hujung carbon yang satu lagi. Itulah longest continuous carbon chain. So kita circle dulu parent chain tu tadi. So ni parent chain lah. So ada 7 carbon, therefore the name is heptane. Okay, so kita akan mula bagi nama daripada parent chain ya. Heptane. So the next step is to label carbon 1. So sama ada carbon ni yang nombor 1 ataupun this one. So kita akan pilih carbon 1 untuk hasilkan kedudukan substituent yang terkecil. So kita ada substituent on this carbon atom. So on this carbon atom, hujungnya ada satu carbon ya. So the name is methyl. So kalau kita baca daripada sini, okay, 1, 2, 3. So the position for methyl group is number 3. Tapi kalau kita baca from this end, 1, 2, 3, 4, 5. So jadi nombor 5. So nombor 5 lebih besar. So kita akan pilih nombor 3 lah, sebab kita akan menghasilkan nombor substituent yang terkecil ataupun smallest locant. Okay, locant yang terkecil, nombor yang terkecil lah. So this one will be carbon number 1. Therefore on carbon number 3 we have methyl. 3 methyl heptane. So inilah nama dia. Okay, so maksudnya pada heptane kita ada methyl pada kedudukan carbon ketiga. So that's for example A. For example B, so sama macam tadi, you have to identify the longest continuous carbon chain dulu. So we try and error dulu lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, kalau kita baca ke atas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 7 is longer. Okay, longer than 6. So ini akan jadi parent jugalah. So this one will be the parent chain. Therefore the name of parent chain is still heptane. So tulis dulu heptane.
Okay, so sekarang kita nak label carbon 1. So sama ada sini yang jadi carbon 1 ataupun sini yang jadi carbon nombor 1. So kalau sini jadi 1, so kita akan ada substituent pada carbon 2, 3 dan 5. Okay, so tulis dulu 2, 3, 5. Okay, but if we start from this side, okay, 1, 2, 3. So kita akan ada substituent pada kedudukan 3. Okay, kalau ni jadi 1 lah. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. 5 and 6. Okay, so antara 2, 3 dan 5 and then 3, 5 dan 6. So, rule dia senang je. Kita akan pilih yang menghasilkan nombor terkecil. So, inilah yang akan menghasilkan nombor terkecil. 2 dengan 3, 2 lah lagi kecil kan. 3 dengan 5, 3 lagi kecil. Okay, so nombor yang atas ni lah kita akan pilih. So, yang inilah akan jadi carbon 1. So, pada carbon 2 kita ada bromo. On carbon 3 we have methyl, and on carbon 5 kita ada methyl juga. So disebabkan ada 2 methyl, okay, on different carbon. Okay, so methyl dan methyl, so jadilah dimethyl. Okay, so kat sini kita susunlah ikut huruf. Nak letak dalam nama kena susun ikut huruf Okay, so antara methyl dengan bromo, M dengan B dululah. So kita akan tulis 2 bromo. Okay, followed by 3, 5 dimethyl. Okay, so maksud nama ni adalah pada hexane ni, okay, perantai utama dia ada 7 carbon. On carbon number 3 and 5 we have methyl, and on carbon number 2 we have bromo. Bromine lah. Okay, halogen kalau jadi substituent kita akan panggil dia sebagai bromo, kloro, iodo dan seterusnya lah. Okay, so that's for aliphatic. Kita teruskan dengan cycloalkene. Untuk namakan cycloalkene mudah je. Tak ada masalah untuk namakan carbon 1. Okay, so step 1 sama kita kena pilih parent chain. Okay, so kat sini kita ada 5 carbon. So tadi kalau 5 carbon kita panggil pentane. Kalau duduk dalam ring kita akan namakan dia sebagai cyclopentane. Next, the substituent untuk namakan carbon 1 pada ring senang je. Yang mana yang ada substituent itulah yang akan jadi carbon 1 kalau dia ada satu substituent. So nama kepada cycloalkene ni ialah 1-methyl cyclopentane. So kalau macam yang kita nampak, kita akan letak dash untuk pisah. Kita akan letak dash untuk pisahkan nombor dan huruf ya. Okay, kalau macam yang contoh tadi, okay, antara nombor dengan nombor kita akan pisahkan guna koma. Tapi antara nombor dengan huruf kita akan pisahkan guna tanda dash. So kita teruskan dengan cycloalkene lagi. So kalau yang contoh kedua ni kita ada 2 substituent. So kalau kita letak sini 1, yang ni akan jadi 3. So sama jugalah kalau sini yang 1, sini pula akan jadi 3. So sekarang macam mana kita nak tahu yang mana 1, 3? So disebabkan persaingan ni antara 2 substituent sahaja, which is methyl dan ethyl. So kita akan susun secara alphabet. So yang ni methyl start dengan M. This one is ethyl start with E. So antara E dengan M, E dululah. So maksudnya kita akan jadikan ini sebagai carbon 1 and this one will become carbon number 3. So nama parent tetap sama, cyclopentane. Untuk substituent, okay, on carbon number 1 we have ethyl, and on carbon number 3 we have methyl. Okay, so macam yang awak perasan antara methyl dengan cyclopentane ni kita tulis rapat je. Okay, nak tulis jarak pun boleh. Yang penting jangan letak dash, jangan letak koma. Okay, nak letak jarak boleh, nak letak rapat pun boleh. Okay, so that's for cycloalkane. Tapi macam mana pula kalau kita ada gabungan antara aliphatic alkane dan juga cyclic? Okay, so sekarang bila ada combination antara ring dengan aliphatic, rantai lurus, so kita kena bandingkan bilangan carbon. Okay, so yang mana banyak carbon dia lah yang akan jadi parent. So kat sini pada ring ni kita ada 5 carbon, and on this aliphatic chain we have 3 carbon. 1, 2, 3 atoms only. Okay, 3 carbon atoms only. So yang inilah yang akan jadi parent. So the name for the parent chain is cyclopentane. Okay, so yang ini akan jadi substituent lah. Okay, substituent, so propyl lah. And this one will become carbon number 1.
So 1 propyl cyclopentane. Okay. So itu untuk yang pertama. Okay, the next example. Okay, so kat sini untuk dalam ring ni kita ada 3 carbon je. 1, 2, 3. Untuk yang bahagian alifatik 1, 2, 3, 4. Ada 4 carbon atom. So 4 dah yang lagi banyak. So ini yang akan jadi parent. So bila ada 4 carbon, therefore the name for parent chain is butane. Okay, butane ni bukan cyclobutane sebab yang ni alifatik ya. Okay, so yang ini akan jadi substituent. Okay, tapi kita kena numberkan dululah carbon 1 dia kat mana untuk alifatik ring ni. Jangan lupa step tu ya. Step kedua, lepas tentukan parent, tentukan carbon 1. So this one will be carbon number 1, so that kita hasilkan nombor yang kecil lah untuk kedudukan cyclopropyl ni. So on carbon number 2, we have cyclopropyl. Okay, kalau 3 carbon propane, kalau jadi substituent propyl. Tapi disebabkan ini adalah ring, therefore the name is cyclopropyl. So, nama compound ni ialah 2-cyclopropyl butane. So, itu untuk alkane. So, kita teruskan dengan alkene. So, untuk namakan alkene, ini lebih mudah berbanding alkane sebab kita memang wajib include CC double bond dalam parent chain. So, tak ada masalah lah cara nak tentukan parent chain sepatutnya untuk alkene. So, yang mana ada CC double bond, yang itu memang kena masukkan dalam parent chain. Tapi apa-apa hal pun kita tetap kena cari longest continuous carbon chain but include the double bond. So, kita akan try dulu baca daripada sini. Untuk contoh yang pertama ni. Kita ada, okay, yang ni kena masuk lah. Okay, so, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so sama bilangan carbon dia. Okay, so sekarang cara kita nak pilih, okay, sebab kita baca daripada dua-dua arah pun sama bilangan carbon dan kita include double bond. So, cara dia bila kita ada bilangan carbon yang sama, bila kita cuba try and error, kita kena pilih yang mana akan hasilkan lebih banyak substituent. Okay, so kalau kita pilih yang ke bawah ni, 1, 2, 3, 4, 5. So this one will be the substituent. Okay, so ada satu je lah substituent. Okay, tapi kalau kita tunjuk contoh kita jadikan ini parent Okay, so ini yang akan jadi substituent. Substituent lah ni parent. Okay, tapi kalau kita cuba yang satu lagi pula, kalau kita pilih ini sebagai parent. Okay, ini parent. So, kita akan ada 2 substituent. Okay, ada 2 substituent lah dekat sini. Okay, so, inilah yang parent dia sebenarnya. Ini adalah parent dia. Okay, so sekarang kita nak assign carbon 1. So, untuk alkene, carbon 1 wajib dekat dengan functional group. Dekat dengan CC double bond. Okay, so this applies to all homologous series. So nanti kalau ada hydroxyl pun sama, kita akan pilih carbon 1 which is closest to the functional group. So this one will be carbon number 1 lah. Tak kisahlah substituent tu nombor besar sekalipun sebab kita kena make sure kedudukan double bond mesti kecil. Okay, so kita ada 1, 2, 3, 4, 5. So at carbon between 1 and 2 we have a double bond. Okay, so nama parent chain dia adalah pentene. Okay, pentene. Okay, sebab 5 carbon dan double bond is on carbon number 1. So, kita boleh letak 1 pentene lah. Kalau kedudukan functional group pada carbon 1, tak wajib tulis 1. Tapi kalau tulis pun tak salah. Then, at carbon number 3, kita ada, okay, ini ada 2 carbon ya. 1, 2. Okay, so 2 carbon. So, nama substituent ni adalah ethyl. Okay, ethyl. Okay, on carbon number 4, we have bromo. So, bila kita susun dalam nama, walaupun pada carbon 3 ada ethyl, carbon 4 ada bromo, bila kita nak susun pada nama kat bawah ni, kita kena susun alphabet. So, B comes before E. So, you have to write 4 bromo first. Okay, sebab B dulu. Dan barulah 3 ethyl. Okay, 3 ethyl. So, 1 pentene tu lah. Okay. So, itu untuk contoh yang pertama. So, kita pergi kepada yang kedua. So, yang ini lagi senang nak tentukan parent sebab memang ini yang akan jadi parent chain.
Sebab kita kena include double bond dalam parent chain, ya. So, kat sini kita ada 1, 2, 3, 4, 5 carbon. Okay, tapi ada 2 double bond. Okay, so kalau kita baca daripada dua-dua arah, okay, so 1, 2, so this one will become carbon 1. Okay, 1, 2, and carbon number 3 we have a substituent, and carbon 4, 5 kita ada double bond lagi. Okay, so kalau kita baca terbalik pun sama. Okay, carbon 1, 2, okay, 1, 2, 3, 4, 5, sama je. Okay, so tak kisahlah kalau kes macam ni, tak kisah baca daripada dua-dua arah, bila nombor dia tetap sama. So sekarang ni bila kita ada dua double bond, ya, so nama dia adalah diene. Okay, diene. Okay, diene. So kita kena assign kedudukan double bond tu. So kita ada 5 carbon, ya, pada parent chain. So nama dia adalah pentadiene. Okay, ada diene. So kita kena nyatakanlah kedudukan double bond adalah pada carbon 1 dan carbon 4. So 1, 4 pentadiene. Next, on carbon number 3, we have a substituent named ethyl. Okay, ada 2 carbon. 1, 2. Okay, so kita tulislah 3 ethyl. Sambunglah 1, 4 pentadiene. Okay, so that's for the second example. Now let's go to cycloalkene. So alkene tapi ada dalam ring. Okay, ada dalam ring. So kat sini cara nak bagi nama lebih mudah sebab double bond dalam ring wajib ada antara 1 dan 2. So it's either this one is carbon number 1 and this one will become 2 ataupun sebaliknya. Okay, so kita try baca yang nombor biru dulu. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kalau kita ikut nombor yang biru, bromo akan ada pada carbon ke-6. Tapi bila kita baca ikut nombor yang hijau, ni, bromo akan ada pada carbon ke-3. So kita akan ambil nombor yang warna hijau ni lah. Okay, so double bond is in between 1 and 2. Okay, so nama dia memang cyclohexene. Okay, sebab cuma ada 1 je double bond. Kalau ada 2, cyclohexadiene lah. Okay, sama macam tadi lah, pentadiene. So cyclohexene. On carbon number 3, we have bromo. So 3 bromo cyclohexene. So that's for example C. Now we go to example D. So untuk example D ni, okay, so sama macam tadi, kita kena try and error untuk pastikan double bond ni dapat nombor terkecil. Sekarang bukan substituent dah penentu dia, tapi double bond. Okay, so kalau kita jadikan ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so kita ada double bond pada carbon 1. Pada carbon 1 dengan 4. Double bond 1 dengan 4. And then kita ada methyl pada carbon 6. Okay, so kalau kita cuba gantikan dengan nombor lain pula. Kita pusing, dia ada way around. Okay. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so 1, 3, 4. Okay, so macam kita nampak, sudah nampak lah. Double bond tu 1, 4 juga. Tapi methyl pada carbon 3. So kita akan pilih yang inilah sebagai nama dia. So untuk nama parent chain dia, cyclopentadiene. Okay, then you have to specify the position of double bond. 1, 4. And on carbon 3, we have methyl. Okay, so jangan risau. Untuk PSPM memang tak akan keluar naming yang pelik-pelik. Saya cuma nak ajar cara nak bagi nama je. Sebenarnya tak susah pun nak bagi nama. Okay, how about if we have mixtures of alkene and alkane? Okay, so kat sini sama macam tadi. Bila ada double bond, okay, ada persaingan lah antara alkene dan alkene. So penentu dia adalah double bond ni. Okay, so memang yang ada double bond akan jadi parent chain. Okay, so untuk yang contoh E ni, okay, yang ni E. Okay, so yang ni akan jadi parent lah. So this one will become carbon number 1 and 2. So kita ada substituent lah pada carbon 2. Carbon 2 kita ada
cyclopentyl and also methyl. So kita tulis dulu nama parent dia, ethene. And on carbon 2 we have methyl and also cyclopentyl. So M dengan C dulu kan. Okay, so 2 cyclopentyl, 2 methyl. Okay. So that's for example E. Now we go to the last part. Okay, the last one. Okay, so yang ini cyclopentyl lah. Okay, ada 5 carbon and ada double bond. So nak letak number je sekarang. So double bond mesti ada antara 1 dan 2. So sama ada sini yang 1 ataupun sini yang 1. So kalau awak try and error, awak pusing, so awak akan dapat lah. Yang ni akan jadi carbon 1, yang ni 2 dan ini 3. Kalau awak pilih ini yang 1, ini akan jadi nombor yang besar. So, kalau awak pilih ini 1, yang ni akan jadi nombor yang besar. Okay, so that's why kita akan jadikan yang ini 1, yang ini yang 2. So untuk parent chain ni kita tulis dulu cyclopentyl. Okay, then on carbon 3 we have methyl. On carbon 1 we have propyl. So M dengan P mana dulu? Okay, M dulu kan. Okay, so 3 methyl, 1 propyl. Okay, 1 propyl, cyclopentyl. Okay, so itu sajalah untuk naming of alkenes.